uoči mog 8. rođendana. Vojnici ušli u moje selo i odveli su mi oca. Odveli smo zajedno sa svim muškarcima iz sela, van sela, pred svježe iskopane jame. Tamo su i vojnici pitali neka pitanja na koje nisu znali odgovoriti. A zatim je komandant dao znak. I vojnici gurnu u te svježe iskopane jame. Bageri su brundali i čuo se jauk muškaraca. Tog jutra ja sam izgubio svoga oca, izgubio sam svoju rodbinu, izgubio sam svoje komšije. Bager ih je žive zakopao, a tlo su poravnali.
Imam 36 godina. Udali su mi se 16, a muža sam upoznala na Danjančanu. Ja otkako se sjećam, porodica i ja smo stalno u pokretu. Otkako znam za sebe bježim. Kofer je uvijek spakovan. Tako je bilo i kod mog oca i kod njegovog isto. Znate kako kažu da svaka porodica ima neku tradiciju. Neko ima ples, pjesmu, porodične fotografije. A mi eto imamo taj kofer. Ona mi je najbolji prijatelj i najbolji dušman. Podsjećam da nismo sigurni. Zato smo krenuli na ovaj put. Zbog djece. I to traje, i traje, i traje 75 godina. 75 godina je kod nas rat. 75 godina ovaj kofer nije raspakovan. Mnogima je bilo čudno što sam od svih stvari koje sam mogao da ponesem, eto ja u stvari ponio sliku moje porodice. Pa ova slika ovdje, ovo je jedina poveznica mene
sa mojom porodicom. Jedina poveznica mene sa djevojkom, sa mojim djetinjstvom. Djetinjstvom kojeg ja zapravo nikad nisam imao. To je jedini način da ponovo vidim sve te ljude koje toliko volim, ali koje ja više nikad u svom životu neću moći da zagrlim. Zašto? Zašto je moja porodica ubijena? Jer zato što smo se uprkos svim problema koje smo imali međusobno voljeli. Ne znam što smo moja porodica i ja nekad nekome uradili pa da ovo zaslužimo. Nikad ništa nismo nikome uradili. Jer uvijek kad se govori o našem problemu, o našem bolu, o našem strahu, jednom su svi gluhi i slijepi. Ja sam živio u strahu. Ja dan danas živim u njemu. Ali je pitanje čovjeka ako nastavi živjeti. Nekad se stvarno zapitam koja je poenta ovog života? Koja je svrha svega ovoga ako ćemo cijeli svoj život provesti u bolu, strahu, samoći? Ne znam. Jedina nada, pa eto svima nama ovdje je u stvari Bog. Ja nikom na ovom svijetu ne želim da vidi svijet našim očima. Ovu bilježnicu mi je poklonio muž za 20. moj rođendan, kada sam je otvorila prvi put. Odmah sam vidjela da smo na zadnjoj korici nacrtani on i ja, njegovom rukom. Do tada nisam ni znala da zna crtati. Abdulazim inače ljevak. Kaže eto da njima to bolje ide od ruke, sve to oko umjetnosti. I baš, eto, zato sam odlučila da ovu bilježnicu posvetim našem braku. Tako što sam zapisivala neke zanimljive stvari koje su se dešavale nama dvoje. Neke naše bitne datume, neke i poeziju. Djece nemamo. Jedino o čemu sam mogla da pišem je bio u stvari on. Jednog dana Abdulazim je otišao da nam se snađe za brašno. Od tog dana više nema šta da zapišem ovdje. Ne znam gdje je. Da li je dobro? Šta je s njim? Je li živ uopšte? Ništa ne znam. Čuvala sam ovu bilježnicu. Čuvala sam je zato što sam se nadala da će biti još ispisanih stranica ovdje nekad kasnije. Ali evo izgleda da i biti neće. Sada bih izmišljala i njega, i priče, i djecu. Samo da mi je ne uzimaju. Šta će jednoj zloj duši nešto što joj ne znači apsolutno ništa, a meni je svetinja. Zašto će joj? To neka mi neko objasni. To. Imala sam sobu. Na stolu su uvijek stajale iste stvari. 2 sveske, par bojica i nekoliko olovaka. A do kreveta nalazila se moja najdraža stvar. Bio je to šah. Često sam s ocem igrala šah. Ja bih pobjeđivala. Sad, kad malo bolje razmislim,
sigurno me otac puštao da pobjedim. A evo danas od tog šaha ostala mi je samo jedna figura, bijela kraljica, a ostalo sam sakrila ispod kreveta kad dođu da ga ne nađu. Jedva čekam da se vratim svojoj kući i da ponovo igram tu igru sa svojim ocem. Odoši. Odoši. Znate šta ljudi? Mi smo ovo sve zaslužili. Sve! Znači, ja 3 godine putujem. Ja sam 3 godine na putu. Prošao sam i pijesak, prošao sam i blato, sve sam živo prošao. I na svakom pokušaju, u svakom trenutku, neko pokušava da mene opljačka, da mi nešto uradi, da me prevari, da mi nešto... Ne znam više ni ja šta. Zato što smo mi jedni drugima najveća nevolja majka mu stara. Najveća nevolja, pa gdje si ti vidio da se država gradi tako što neki klinci odu negdje u neka brda, pa dobiju neke puške u tim brdima, dobiju neke metke u tim brdima i onda rafalaju dole po nekim ljudima. Jel to ima smisla? Kome ćeš ti graditi takvu državu? Ha? Ne znate. Znam ja. Prevarantima i zlikovcima, eto kome. Takva država mi ne treba. On je bio hljeb. Pogledaj me! Ovdje je bio hljeb! Šta je? Ovdje je bio hljeb. Šta? Šta je? Šta ne znaš? Zna Viko? Jesi ti? Pa u šta gledate, pička vam materiju? U šta gledate, jebem vas glupe? U šta gledate? Evo lopo. Ne. Meni mrš! Na njih se dereš nos, potežeš, ajde maš pičko jedna. Ajde pogledaj još jedno. Nije te stid, ajde maš Ajde pogledaj još jedno. s tobom grad državu. Dobro je, prošlo. Ajde ćeš da ti mama priče ne ispriča. Možeš li ovo prsten? Prsten. Pa eto, uzeli su mi taj majčin prsten. Znaš, nisam se nikad zapitala, a možda nešto vrijedi. Ima je to možda par novčića, a meni je bila jedina uspomena majke. Prabaka ga je dobila od muža na dan vjenčanja. I to urađen je tačno po njenom prstu.
On je streljan ubrzo nakon pošto je dezertirao do svoje njih djete na sigurno. I ona se tog dana zaklela da će taj prsten da živi sve dok živi njena loza. Ja ga nikad neću moći dati tebi, oprosti. Pripao je baki pa zatim majici. I nekim čudom je uvijek savršeno pristajao ženi koja bi ga naslijedila. Baš majka mi jednom rekla da je simbolika prstena to što nema ni početak ni kraj. Baš kao što je roditeljska ljubav. Kao što je moja ljubav prema tebi zlato. Kako smo zadnjih dana lutali i nismo nalazili hranu, počeo mi je spadati, pa sam ga okačila oko vrata. Ali sad je tu srce moje ne bi, iako su ga uzeli. Od kada imam svijest o svome postojanju, osjećam da nisam cijelo. Onda sam upoznao Dermisi kao da se ta praznina popuna. Međutim, više sile razdvojile su nas na različite strane svijeta. Ona je jesi, a ja musliman. Osnovna teza njene religije je ravnoteža dobra i zla. Tako da se ja nadam da ću svojim dobrom da prevagnem zlo. Pred rastanak dala mi je privjesak Yinga, kod sebe ima Yanga. Međutim, sad kad su mi uzeli privjesak, kada su temelje pod nogama izvukli. Bojim se da je zlo prevaglo. Ta misao me tjera da gubim razumom, da činim stvari koje ne bi radio. Bože, molim tebe, dozvoli da se to dogodi. Ja cijeli svoj život gledam zlo. Ja sam gledao kako mi kuću razaraju. Znaš, bio sam na pozicijama vojske za koju sam pucao. Ja se nalazim na tim pozicijama i gledam kako bombe padaju po onome što je moje. Onome što pripada mojoj porodici. Onome što smo radili, ja i moj otac zajedno, po onoj zemlji, po onom svemu što je nekada pripadalo meni. I prođe to vrijeme. Ja dođem pred tu ruševinu, pred tu rupu, pred to ništa. A u džepu mi ključ dođe. Eto to. Eto to. Hajde, djeca, vi se igrajte malo. Hajde. Možeš sjesti, ako to želiš pitati. Hvala. Ja sam Akam. Drago mi je, ja sam Elif. Znam. Otkud znaš? Pa posmatrao sam te. Imaš lijepu kosu, samo ti često bježi. Izgubila sam jednu gumicu kad su nas potjerali kroz onu šumu. Ti imaš lijepo srce. Baš si djetinja. A kako ti možeš znati da ja imam lijepo srce? Eto tako, lako se to odredi. Pa ajde mene nauči da ja mogu odrediti ljudima srce.
ako mi kažeš šta je game. Odakle je to? Otac stalno spominje. Jučer sam mu rekla da mi nabavi pravu lutku da se mogu igrati, a on je rekao da ćemo o tome razgovarati poslije gejma. Pa, to ti je kao kodno ime. Kodno ime? Pa da, za bježanje preko granice. Mislim, barem bi to trebalo biti. To ti igra sa srećom, to ti igra čista sa životom. Zato se, mislim, zove game. Kad ti kažu istinu, Šta? tako znaš ko ima lijepo srce. Ime joj je Elena. Dolazi iz mjesta Marasi, ali tu je sada rad. Elena je zajedno sa svojom porodicom morala da napusti svoje mjesto. Prolazili su duge i daleke puteve. Nova mjesta koja su im bila u potpunosti strana, nepoznata. Kada su jednom došli do nekog mjesta koje je bilo opasano nekakvim žicama, počuli su nešto po njima. Na sve strane je bio dim. Tog dana Elenin 4-godišnji brat Ahmed je umro. Majka je pokušala na sve načine da ga probudi, ali nije uspjela. Tog dana on je zaspao zauvijek. Sada je njihovo prebivalište Bosna. Otac prodaje maramice kako bi zaradio za njihov život, kako bi preživjeli. Ljudi tamo nekad im daju pare i ne uzimajući maramice od njih. Hvala im što na taj način njihove živote čini barem malo lakše. Moje ime je Saladin. Cijelu moju porodicu čini tetka Cigdem. Roditelje ne pamtim, Cigdem kaže da je granata pala na našu kuću kad sam bio beba, jedino ja sam preživio. Taman mi je bilo krenulo u životu jer sam taman završio mašinski fakultet, trebao ženiti Dersi. Njen otac je bio pristao. Međutim, došlo je do eskalacije borbi u Siriji, ja sam se morao boriti na strani Sirijske kurdske demokratske partije. Dersi su njeni poslali u Chicago, sestre u Noji. Ja nisam imao novca da je pratim. Pobjegao sam uskoro u zemlje jugoistočne Europe. Prodaje maramice na ulici kako ne bi prosio. Ali nadam se da ću stići do Chicaga. To me drži živo. Ime mi je Azadija. To znači slobodno. A u životu sam bila sve osim toga. Rođena sam u malom selu u južnom Iranu gdje nije bilo ni struje ni vode. Još prije mraka bi nas tjerali na spavanje, da ne bi potrošili svijeće. Ja sam uvijek spavala sa sestrom i dokasno noć bi maštala i šaputala muškarcima pored kojih ćemo nekad tako ležati. Nismo znala da će nas to strefiti vrlo brzo. Otac nas je udao čim smo dobile prvu menstruaciju. Morali smo se pokriti. On je bio 17 godina stariji od mene. I jako strog. Podsjećao me na oca. A onda sam shvatila da je otac u stvari birao nekoga da me dalje odgaja, a ne da me voli. Nismo šaputali onako u postelji. Većinom smo živjeli u tišini. U tišini sam urodila 2 djece. U tišini sam ga i zavoljala. A i on je šutnjom uzvraćao. I bježali smo u tišini, po noći i po hladnoći. Kad smo jednom krenuli bježati više, nismo mogli stati. Nismo smjeli stati. U svom tom bježanju neko mi je javio da su mi majka i otac pobili. I dugo nisam željela da povjerujem u to. Ali onda mi je stric poslao majčin vjenčani prsten da ga čuva. Osjećala sam se potpuno skrhano. Sve što sam imala na svijetu su bila djeca i on. On mi je postao brat, otac, zaštitnik. Naš posljednji bijeg dogodio se krajem ovog ljeta.
kad smo pokušavali da pređemo granicu sa Turskom iz Grčke. Bilo nas je sigurno nekoliko hiljada. Odjednom jednako je počelo dimiti i postala je jako vruće, nije se moglo disati. Moj mali dječak se počeo gušiti i muž ga je uzeo u naručje i strčao s njim iz onog oblaka da dijete dođe sebe. Jedino što sam čula su bila 2 puca i plač. Bjesomučno sam trčala i tražila ih po onom oblaku, ali tek kad se sad taj dim razišao, mogla sam vidjeti. Moj mali dječak je plakao u naručju svog mrtvog oca. Sad je 2 puta. Mislim da je policajac promašio dijete. Moje dijete. Tog dana sam skinula maramu. Šta će? Ja sam... Zovem se. Ne mogu. Ne mogu. Moraš. Od svojih. Zovem se Jasmina. Imam 24 godine. Nemaju svi tu sreću, ali eto, mi smo uspjeli ostati porodično u cijelom onom haosu. Svi smo na neke svoje načine nosili sa svim onim zdravotama koje onaj horor donosi. Naša majka bi htjela malo brata svaki put kada bi granata odjeknula, a otac i stariji brat. Oni su se brinuli zato da imamo šta da jedemo. Tako da bi se snalazili za hranu, imali smo i koliko toliko. I stvarno, može se reći da smo se svi prilično dobro držali, osim moje starije sestre koja je cijelo vrijeme bila histerična i neutješna. Stalno je govorila kako na to se ne može da podnesi. Njoj su ubili muž. Stalno bi jurala bi se naprijed, nazad, skupila bi se, dozivala bi ime, pričala sama sa sobom. Ali eto, ja sam joj govorila kako nam to sve može da podnese, da će sve ovo jednom proći. Međutim, s vremenom, moja sestra je počela da govori kako više ne vjeruje u Boga. Nismo je grdili jer smo znali da sigurno nije lako kad ti ubijem nekog tako blisko. Stvarno, mislila sam nekako da je sve to prolazno stanje, to njeno. Sve do jednog. Otišla sam iza skloništa gdje smo boravili. I tamo sam vidjela moju sestru kako visi obvišena na drvetu. Te kasnije sam shvatila da taj dan kada je ona nešto tražila po skloništu, nešto preturala, da je to bio konec. Ja sam samo ranije shvatila. Od tada ne shvatam ni smisao života. Naša majka, ona se skroz promijenila od tada. Svi smo. Ali nekako je. Njoj je bilo najteže, čini mi se. I zato smo eto morali da se maknemo što dalje od tog ludila. Put nas je na kraju odveo u Tuzlu, u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, tek kada sam ovdje došla, tek tada sam shvatila šta se to zapravo desilo. Meni i svima nama. Plašim se. Plašim se običnih prolaznika na ulici. Zamislite kako je to kada vas plaše obični pogled. Plašim se prošlosti, proganja. Plašim se sadašnjosti. Budućnosti se plašim, ali nekako se bolje i nadam. Dakle, ja sam Abdulađib. 7 godina sam ja na putu. 7 godina prelazim preko granica, 7 godina gledam vojnike kako uzimaju naknade neke na granicama za siguran prolaz. 7 godina tražim svoje, znam da su mi brat, znam da mi je majka, znam da čitava moja porodica se nalazi u nekom izbjegličkom centru, negdje, ali ja ne mogu
identificirati gdje je to, ne znam gdje je lokacija, ne znam ništa zapravo. Dakle, u tih 7 godina ja sam imao priliku da proputujem i Sudan, i Etiopiju, i Libiju, i na svakom od tih graničnih prijelaza bili su vojnici koji su tražili novac u zamjenu za siguran prolazak. Najgore je bilo kada smo iz Sudana išli prema Libiji, dakle počela je Sahara i mi smo počeli iz tog dijela Sahara u Sudan i onda smo išli prema Libiji, prema Sredozemnom moru. To su bili neka mala voza, neki automobili i tako dalje, mi smo ušli unutra, bilo je pretrpano, 12 dana putuješ kroz onu pustinju, nema ni vode, nema ni hrane, doslovno nema ničega, to je 12 dana, to je vruće, nesnošljivo. Nakon toga smo došli u Libiju, desilo se to sa vojnicima i tako dalje i prebacili smo uz jedan kamion. Nas je bilo dosta, kamion je bio sićušan. Mi smo svi ušli u taj kamion i onda je kamion krenuo, počeo da brunda, pola nas je poispadalo iz kamiona. I onda smo imali tu neku kuću, garsonjeru, ne znam ja, neki prostor u Libiji, 25 nas je bilo, bili smo bez kupatila, bez hrane, bez, ne znam, ništa tu nije bilo. Nije bilo kreveta. Nakon toga smo prešli na brod i onda isplovili, par sati nakon isplovljavanja, brod ne radi. Ono što mi je najzanimljivije u svemu tomu, mene ljudi pitaju zašto ideš, odakle ti snaga. Ja im kažem, ja neću da ostanem negdje gdje mogu da budem samo jedno od 2 stvari. Vojnik ili pobunjenik. Ja hoću da živim. Ja hoću da živim. Što nije normalno? Hoću da živim. Ja hoću da živim. Hoću ja da živim. Hoću da živim. Ja hoću da živim. Ja hoću da živim. Ja hoću da živim. Ja hoću da živim. Hoću da živim. Ja hoću da živim. Hoću da Hoću da živim. živim. Ja hoću da živim. Hoću da živim. Ja 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 hoću da živim. Hoću da živim. Hoću da živim. Hoću da živim! Ja hoću da živim! Hoću da živim!
Mene su pitali, sam sretan. Mene su pitali, sam sretan što sam ostao živ. Ja sve makar. Ja od kad znam za sebe, ja sam naučen da je jedini način da se preživi borba snalaženje. Pred mojim očima su mom ocu odsjekli glavu. Majku su mi silovali, onda i njoj uradili isto. Sa sestrama sam izgubio svaki kontakt. One su otete, ja ih više nikad u svom životu nisam vidio. A mog najmlađijeg brata, njega su uzeli, njega su toliko dugo udarali, odzi dok se skroz nije prestao micati. Ja sam ostavljen na milost i nemilost sebi samom. Samo zato što sam bio musliman. I nisam htio da živim neki novi, neki drugačiji islam. Mog brata, on je bio beba. Ubili su ga samo zbog vlasti. Sakrivao sam se gdje god sam stigao napada granata. Čak sam jednom prilikom iskopao rupu u zemlji, onda sam se u njoj sakrio da bi izbjegao granate. A mene i moju djevojku, Alav, koji sam ja volio i naravno ja nju još uvijek volim, isto je rat rastavio. Svaki sam se dan pitao, gdje je li dobro, je li uopšte živa, šta je s njenim? Ta neka misao o ponovnom susretu mene
sa Alal, sa mojom porodicom, s mojim sestrama, bila jedina stvar koja je mene činila motivisanim. I ništa više. I jednog dana, eto, do mene je došla vijest da je došla je vijest da je Alal silovana i da je nemilosrdno ubijena. Ja sam dobio slon živaca i tog trenutka odlučio da ja tamo više nemam šta da tražim. Ja sam odlučio da pobjegnem. Odlučio sam da pobjegnem noseći samo sliku moje ubijene porodice. Nju i olovan bol u duši. Nekako sam uspio da dođem do čamaca koji su mene i druge ljude koji su bježali prevozili do Grčke. I na tom čamcu sam ja vidio stvari koje neću zaboraviti dok sam živ. Bebe koje su plakale jer nisu imali šta da jedu, su pred njihovim majkama uzimali i bacali u vodu. Među vremenom sam i zaspao. Zaspao sam, probudio se na onom prokletom poljskom krevetu u Njemačkoj. Probudio sam se tu bez mame, bez tate, bez sestri, bez malog brata, djevojke, svega što sam ja na ovom svijetu imao. Evo, recite mi vi, da li biste možda vi bili sretni što ste ostali živi? Ja sam Maja. Imam 9,5 godina. Moji roditelji su Muhammed i Fatima. Mi smo iz Hirata u Afganistanu. Krenula sam na ovaj put u stomaku moje majke Fatime. Zbog toga ne znam tamo nikoga. Iz Afganistana smo krenuli u Iran, tamo sam i rođena. Iz Irana u Grčku, iz Grčke u Bugarsku, potom 4 godine u kampu Principovac Mošida u Srbiji. Tamo sam i naučila vaš jezik, a nisam zaboravila ni svoj. U Srbiji mi je bilo dobro, a u Bosni u Salakovcu mi je bilo baš dobro. Tamo sam i pala, povrijedila nogu, ali odvezli su me u bolnicu, zašili mi ranu, dali mi lijekove, bili su baš ljubazni prema meni. Kada me jednom jedan čika u Salakovcu pitao šta bih željela da imam, rekla sam biciklo. On je otišao, nakon sat vremena se vratio i donio mi biciklo. Moje biciklo. Bila sam najsretnija djevojčica na svijetu. Obećavam da ću postati doktorica kako bih mogla pomagati ljudima. Ja hoću da živim. I ja hoću da živim. 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 živim. Ja hoću da živim. Ja hoću da živim. Ja hoću da živim. Hoću da živim. Ja hoću da živim. Hoću da živim. Hoću da živim. Ja hoću da živim. Ja hoću da živim. Ja hoću da živim. Hoću da živim. Hoću da živim. Ja hoću da živim. Ja hoću da živim. Hoću da živim. Hoću da živim. Hoću da živim. Hoću da živim.